बस मारा। क्या करता है तुम? वीडियो बनाएगा? कुछ नहीं। तुम्हें उर्दू अच्छा आता है? कुछ नहीं मेरा दोस्तों हम्म। አንደኛ ከየት ተማርክ እንዳትሉ ሳኒና ሻሩክ ሰልማን ካን ርቲክ ምናምን አይታችኋል አይደል? ህፃን ያላችሁ ለማለት ፈልጌ ነው። እና እንዴት ነህ ታዲያ? አማርኛ ከዚህ በኋላ እናወራ። ብራዘር ሃው ዩ ሳይድ ፒፕል ትክክል። ይሄ መነጽር ተመችተዋል አይደለ? እኔ ራሱ በጣም ነው የተመቸኝ። ሃው ዩ ሳይድ ፒፕል ዋቺንግ እንደ ቅድም አድርገህ ልበሰው። እሺ ያው ወይ ኑ ከያደር ዩር አባስ ኤርፎናችን ይመሳሰላል። ትክክል ነው። ሄሎ ዩ ፒፕል ኦል ዋቺንግ ፎሎ ሚ ፎሎ ማይ አካውንት ሁሌ ፎሎ ሚ ማይ አካውንት ሁል ጠዋት ነው መበላት ያለበት። አሁን በጣም ምሽት ኦል ፒፕል ዩ ቴል all people tell my account follow is my account follow is all people tell ሁላቸውም ፉሊ ብሎ እያልክ follow my account guys all my follow account guys सब मिलकर तेज टैप እንግሊዘኛ guys सब मिलकर एक फूल एक रोज और मारो यार እንግሊዘኛ አታወራ። ብዙ እንግሊዘኛ የማይችል ሰዎች አሉ እዛ። እኔ እናንተ እናወራለን በኋላ። all guys my account follow okay thank you guys all my account is follow okay all account तेरी और तैयार हो क्या डांटे यार yes محمد आफ्ताब محمد افتاب do you can recite سورة الفاتحة؟ اقرأ قرآن. ممكن تقرأ قرآن؟ yes but see I'm पढ़ सकता हूँ मैं देख के ओके يلا اقرأ قرآن. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم okay again يلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الصراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله thank you مسلم guys هند أفتى مبارك ترى Are you Muslim? Alhamdulillah I'm Muslim ما شاء الله እና ደህና ነህ አይደል? በጣም ተፍተሃል። እግሬ የተናናቅም ከዚህ በኋላ ኢንሻአላህ ብዙ ጊዜ እንገናኛለን። አገኛለሁ ለሁለተኛ ጊዜ but my Arabic is no good okay ችግር የለውም my Arabic is no good Arabic Punjabi okay Punjabi साहब again one more again match guys तेज टैप करो यार सब मिलके यार Aftab yes brother tell him guys तेज टैप करो यार are you living من الكي इमरान खान जेल कैद ጄል ጸጉር ላይ የሚደረግ እሱ ነው የምትጠቀመው ለጸጉር በጣም ይገርማል गाइस तेज टैप करो यार सब मिलके አማርኛ ትችላለህ አትችልም አፍታፍ ሶሪ አማርኛ ትችላለህ አትችልም
I know you speaking brother. Me knows understand. Okay, English मालूम थोड़ा थोड़ा. ኦኬ እንግሊዝኛ ወይኔ እንግሊዝኛ ስለሚከብድህ ባላወራ ይሻላል። እሺ Yes, Somalia, Nigeria, Algeria. Yes, Algeria. You from Algeria? But my friend is one security Nigeria. አንተ ወይን ሳኪ अब्दुल्ला भाई क्या कहते हो? محمد यस ब्रदर बोलो. اوكي انت وين ساكن الحين؟ Me no understand brother. You took ما تتكلم العربي؟ you speaking me no understand. You speaking Algeria me no understand. Me understand Urdu मालूम पंजाबी. Talk with पंजाबी. कैसे स्टार्ट करो यार सब मिलके. कुरैशी भाई क्या कर रहे हो यार? कुरैशी भाई कल से दिमाग में घुसे पड़े हैं यार. गुजर भाई गाइस एक फूल अगेन. कोई और मारो यार. आफ्टर देन वन फूल अगेन. انت جاوبت هو قال له شيء افتف मी नो मालूम ब्रदर. यू स्पीक मालूम नहीं केड़ी स्पीक बोलदा पे हैं. इंग्लिश स्मॉल ओके. هزار እያለሁ ይሄን ዳክተሮች ሲናገሩ ሰማ ነበር። እስኪ ድገም አይሆን ቀር तुम क्या करो आफ्ताब? मैं कुछ नहीं करे. फ्री काम नहीं करेगा. ओके कुछ होता है आफ्ताब? मालूम नहीं क्या होता है. उस्मान थैंक यू यार. तुम क्या करो मेरा दोस्तों? आफ्ताब यस ब्रो बोलो. तुम्हारा दुश्मन من نبر له عشان تبغى صح ولا انت؟ मेरा दुश्मन कोई भी नहीं है. ها؟ नो माय दुश्मन ऑल माय फ्रेंड. अरे वाला इधर कितने लोग बैठे ना गाइस? तुम मेरा दुश्मन. यस इस खुला दुश्मन बट चैलेंज. नो दुश्मन लाइफ ओके. मी नो मालूम. यू ऑल गाइस 1500 people watching. 1500 people watching. All people tell my follow account. इधर يقرمن المتارق फॉलो करो ए मां दे सिर ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਭੈਣ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਹੈਗੇ ਹੋ. गाइस तेज टैप करो यार सब मिलके तेज टैप. እኔ የምለው ግን ማለት ነው ህንዶችና ፓኪስታን እንትን ህንደኛ ይችላል፣ ሁላቸውም ይችላሉ። አሁን ይሄ ፓኪስታን ነው፣ ግን ህንደኛ ቃላቶችን ምናምን እንደዚህ ይናገራሉ ይችላሉ። ከጊዜ በኋላ የተለያዩ ይመስለኛል እንጂ መጀመሪያ ላይ አንድ መሰሉኝ። वेलकम या कासिम. यस ब्रदर बोलो. ቦሎ አሁን ህንደኛ ነው። ቦሎ ማለት በል ተናገር ማለት ነው። बेल አይዋ በጣም ይገርማል። አፍታፍ አጨልላለሁ ዛሬ። አፍታፍ ይሰማል? सुने አፍታፍ बोलो ब्रदर बोलो. तुम्हारा हिंदी उर्दू अच्छा, पंजाबी अच्छा है तुम्हारा. तुम क्या करो आफ्ताब? तुम क्या करो? कुछ नहीं करेगा, काम करेगा. काम दीवार तोड़ेगा. You from Pakistan आफ्ताब? But living Dubai. live in Dubai. in شارجة ولا دبي؟ दुबई. ليش ما في كلام انت في عربي؟ ما في كلام زيادة؟ ما في كلام عربي. ما في قرقر زيادة. انت هنا ما في سوي مشكلة. انت لازم تصير سيدا اوكي؟ يو كلام عربي لا شوي زيادة. قبل كم ጊዜ ወለ ኢንሻአላህ يوم القيامة እንገናኛለን ከዚህ በኋላ። ቻው እሺ። Okay, I'm follow you. هاي انا فولو. والله ቻው